Mari si buka pustakata Markus pasal 3. Markus mencatat Tuhan Yesus kuskas. Tuhan ta Yesus ia me Tuhan si kuskas. Sebab nina Tuhan Yesus bas Yohanes pasal 5 bapangku erdahin segenduari. Maka aku pe erdahin. Di batanta dibatasi erdahin. Tuhan ta Yesus Tuhan si kuskas. Enda me umat na panggil na kuskas. Makana lit sekala juak sila kuskas. Buni kena talentana. Nina Tuhan Yesus. Tamakan si jahat enda kubas ingan si gelap. Maka lit kala rekini teken la kuskas. Enda jahat nina Tuhan Yesus. Sioge Markus pasal 3 ayat 20. Kai judul nabas bukundu? Ya, bagi biasa terdis kita sioge enda ras-ras sada prikop sekari ayat 30. Markus pasal 3 ayat 20 kampe si rumah tediskam. Sebab nakala Yahudi asum ia ngoge karena kata Jahwe tedis ia ban hamat naman di bata. Tuhan Yesus asum ia khotbah tedis ia. Asum ia ngajar kundul ia. Asum ia ertoto erjimpuk ia endama Paulus. Makana Muhammad kita lebih-lebih di bata. Adi ngoge pustaka kita tedis. Adi ertoto kita arjimpo. Si oge si dilaki Markus pasal 3 ayat 20. Si genap kari si dilaki si genap ayat 20. Bagian dalam peganci-ganci. Rasi diberu si ganjil ayat 21. Sekari ayat 30. Mari kita si dilaki si oge ayat 20. Ras-ras ada dua ya. Ganca Yesus mulih ku rumah, mintes ka pulung jelma sinterem, seh makalanai sempat Yesus ras ajar-ajar naman. Ingatlah kerina dosa ya kundul kita. Aku pernah bagikan kesaksian Pak Stephen Tong, si pernah yang biar bas geluhna, lakelah aku enggo menghujat Roh Kudus. Terus yang biar, ia sangat sindai pemuda remaja dengar, hendak yang biar. Isung kunina pendeta-pendeta lalit jabab bas pendeta nari. Maka dungna nina terus aku ergumul kudarami jababna. La kudak jababna. Maka ku baca pustaka kudu baca buku-buku rohani.
memang kala si tuhu-tuhu atena engkelengi Tuhan. Sekal ia biarna. Adi enggo jadi manbana. Dosa si later alami. Enda dosa si menghujat Roh Kudus. Doni enda lalit pengalami dosa. Kencad tadingken doni enda pelang ertina kai. Dosa kekal. Rasa lalap lalit pengampunan. Ugang rina lalit pengampunan man banta. Megati kita biar laklah aku enggo tadingken Tuhan. Laklah Tuhan enggo lupa man bangku. Entah nalanai bo aku iperdiatikan Tuhan. Enda mon bas kita. Tapi lebihkan asasi. Laklah aku enggo menghujat Roh Kudus. Enggo menghina Roh Kudus. Asandigan pelanai bansi aku alami. Enda kebiaran kala si tuhu-tuhu atena engkelengi Tuhan. Enda kamu pernah lihat ku bagi kebiaran kala singgo selamat. Injilina keluarga nanda lalaplah bertobat, keluarga nanda menyerang ia, sungkunna aku, laklah perbulangan kundai, enggo menghujat Roh Kudus. Wari enda pelajaran ta enda serius, enda ajaran, enda prinsip, kaikin dosa sila teralami. Enda Tuhan Yesus ibas ia kuskas. Tuhan Yesus tempalalit ngadina. Makanina pasal 3 ayat 20. Kenca Yesus mulih ku rumah mintes kapulung jelma sinterem. Seh makalanai sempat Yesus ras ajar-ajar naman. Enda tentu labo i Nazaret tapi i daerah Kapernaum. Ema i rumah Simon Petrus. Si kujeme kebiasaan Tuhan Yesus mulih. Di sini pasal sadanari Tuhan Yesus kuskas, terus kuskas. Maka adi sioge Injil Markus lanai tertahan ta sini. Redalan tena nahe tae, kemui tena babah tae. Perbahan Tuhan Yesus. Maka kencasie landa kasa. Terus Tuhan Yesus kuskas. Nina ayat 20, kenca Yesus mulih ku rumah mintes. Kenca mintes. Kapulung jelma sinterem. Seh makalanai sempat Yesus ras ajar-ajar naman. Aku terakhir enda lit bagi dina. Enggo banje jus lanai sempat nginem sah. Engkai lit sada siman ukuran. Si sulit kal adi terganggu. Makana bagindai labu aku man bagi minum saja, minum jus. Sebabna biar aku konsentrasiku, pikiranku terpecah. Tuhan Yesus la iaman ban keadaan dai, lit lalap siman layan. Ayat 21 sanga ibegi kade-kadena cakap, maka ia lanai seksa, maka reh ia ngelegi Yesus. Enda sada peperangan serius. Adi jelma si darat nerang kita. Enda sakit, tapi dauh kelbagesan. Penebakna adi anak jabuta menyerang kita. Makana Tuhan ta Yesus si idah kesulitan bas pelayananna. Kata warikin Tuhan Yesus enda iserang. Sangana ia kuskas. Sangana bue pelayananna. Lengalik ngadi bahkan lengaman. Tuhan Yesus jenda langadi laman kuskas labo ban urus sendiri na keluarga na lang. Enda ban panggilan Bapa sini surga. Ijenda me keluarga nanda keberatan. Keluarga nanda me ipake setan. Keluarga nanda me si reh. Ndilo Tuhan Yesus. Jana ianggapna Tuhan Yesus lanai seksa. Sanga ibegi kade-kadena cakap maka ia lanai seksa. Maka reh ia ngelegi Yesus. Jelma sinterem go ngeranai. Tapi si paling berat akap Tuhan Yesus keluarga anak enggo reh
ngelegi Yesus lanai seksa. Enda erbahan cap pelayanan dai lid kekacauan. Kepercayaan kalak man Tuhan Yesus menurun. Enda mengatasi gelap. Jadi hamba Tuhan dai enda mesti bahaya menbana. Adilit isu ialah seksa, ia ngolepa, ia bagenda baga. Enda membahaya sebab menurunkan kepercayaan jelma sinteram. Maka na ijenda serangan ku Tuhan Yesus nda bertumbuh rembelina. Ijenda masih ida sebelum Tuhan Yesus ertoto taman Getsemani. Lit serangan Petrus ula kam nangki kayu persilang. Sebelum me endam lid isu-isu Tuhan Yesus ndalanai seksa. Labo saja jenda keluargana ayat 22 guru-guru agama. Guru-guru agama kairtina si berotoritas. Lang adi bas pak tertua nari ngekalak ngerana hamba Tuhan nahdaya kai kinahdai bagi-bagi danina lar kuasasa. Tapi ada situtus ku gereja, sirdahin gereja, bahkan hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan, pertua menyerang hamba Tuhan, enda lebih lid kuasana pengaruhna. Jadi ada ogendu enda labo enda hal si biasa. Ku katakan man bandu, kejadian enda lid telu Injil nurat kensa. Matius, Lukas, ras ogenta, Markus enda. Hadi nungkun aku, apai ka endu ngerin dosa munuh asangken dosa lua-lua. Bansi ibandingkan du bansi pilih du sada. Adi bas kriminal penjara jauh ke lebih jahat dosa lua-lua. Maka masuk penjara paling hina si masuk penjara adi kasus nada berzina. Ise pelalit menghargai sa ugape bayakna ya tayap kalak nina. Enda hina la terkuasai na dirina. Maka ianggap dosa perzinahan lebih keji jiji asangkan dosa pembunuhan enda mebas kriminal. Tapi bas Tuhan duana enda seri seriusna endam kasusna Daud. Maka nina Tuhan mandaud la irga kendu aku. Ibu nuhndu Uria kalak het. Jana ibuat ndu ndekarana man bandu. Man Tuhan enda seri. Tapi dosa munuh erlua-lua la serius. Dosa karena cakap. Lebih-lebih Tuhan cakap ngerana lebih serius asangken munuh asangken erlua-lua. Lah pernah begitu pasti. Aku mempersiapkan enda padan enda minggu si lewat ku khotbahkan. Sebelum aku khotbah gua berulang kali ku oge enda. Aku biasana bersikap khotbah bagi 3 panah li waktu ku ngadi. Wari minggu enggo ku oge khotbah ku minggu sire. Maka redalan ku jardalan ku jenggo basotakku. Ayat per ayat garis besar na khotbah ku minggu sire. Sanga enda ku ukur-ukurukan senggedaku. Engkai maka dosa ngerana enda la alami. Adi Daud munuh lua-lua alami. Dung nakunin tafsiran. Ku bagikan khotbah si kalak setia bas Alkitab. Seri si ku angka indai. Maka dosa si blinna kepeken dosa ngerana. Kunin tafsiran. Ku bagikan 2 khotbah. Ahli perjanjian baru. R.C. Sproul, John MacArthur. Lebihkan asa munuh, asar lua-lua. Dosa simblina, dosa ngerana. Ngerana enda, cara Tuhan nepasi nasalib.
Ngerana enda cara Tuhan nelamatkan kita. Ngerana enda cara Tuhan nehken surah-surana. Ngerana enda cara Tuhan nehken janjina. Ngerana enda cara Tuhan nehken rencanana. Karena dosa ngerana adina sengaja menyerang diri Tuhan lalit ampunan. Kata di bata pedang bermata dua. Tapi penghinaan, cikura, seri, enda pedang bermata dua kau. Adi kata di bata pedang bermata dua memisahkan si jahat rasi menghuli. Adi na cakap ndai si menghina cekura enda menghancurkan si menghulindai jadi jahat. Makanya mesti kita berhati-hati. Ibas ngerana sekali lanai bacitari. Makanya di londu mobil tronton bolo duser guna narik katandu si nggonda belas kendu lanai mungkin makanya perlu hati-hati ngerana momon kita bercanda ndehras kalak biasa siakap tapi linda percakapan tala biasa engko ceda kalak si deban reninta bagi saja tapi kita kape mon ngerana kakalak membantah bagi iya engkai makala ibalik pengertinta ula kelku belaskan sirbanca ceda kala engkai makasih ingat cakap kala si melukai kita coba bensi balikkan janah kasusna jenda guru agama ndai reh i Jerusalem nari ku Kapernaum sengaja ia peseh kai si menghina pendahin kesah si badia. Nina ayat 22, guru-guru agama siru i Jerusalem nari ngatakan maka ibas ia lit Balsebul. Ndai keluargana nyerang Tuhan Yesus. Enda guru agama nda ibas ia lit Balsebul. Balsebul enda mempengulu setan. Pengulu setan mereken kuasa manbana maka terplausna setan-setan. Nina Tuhan ta Yesus asum ia data salib enda guru agama kalak parisi prajurit si lewat penjahat si pakukan ras Tuhan Yesus menghina Tuhan Yesus kusungkun kam banci kam du alemi kalak si menghina Tuhan Yesus di atas kayu persilang ije banci. Engkai makan nasi katakan banci. Bantuhan Yesus sendiri ertoto Tuhan Yesus. Bapa alemilah kala enda. Sebab lah yang kana kaisi bahana enda. Enda mekunci. Dosa sila teralemi rasi teralemi. Adina Daud. La itakna uga seriusna dosa sibanna. Adina Paulus. La itakna uga jahatna. Asum bunuhina kalak Kristen. Musa ibunuhna kalak Mesir. Enda lidje bagin sila jelas. Tapi asum guru-guru agama sirah Jerusalem nari. Ia guru agama. Ia itakna. Maka labo mungkin setan pelawas setan. Jadi dosa sila teralem kuncina je anggo etek. Sinin kentisi uga dosa Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat siwa. Maka idahdu dosa menghina
sengaja ngelawan di bata, nggonda sita. Jauh lebih jahat dasa munuh asangken erdua-dua. Nina bas 2 Samuel pasal 12 ayat siwa, nina di bata, engkai makalah kamu ngergaken perintahku. Enggo ibunuh ndu Uria, peperangan. Ibu lepas ndu ia ibunuh bangsa Amon, jenari ibuat ndukan dekarana. Enda katakan Nabi Nathan, tapi nina Daud, aku enggor dosa man Tuhan. Asum Daud rekadiola. Enda 2 Samuel pasal 12 ayat 10 nina Daud, enggo aku erdosa man Tuhan. Nina Daud. Nina Nathan jawabsa, Tuhan enggo ngampuni kam, lakam mati. Lakam mati. Tuhan enggo ngampuni kam. Situhuna jenda Daud enggo ndekah muni kendosana. Endang enggo sempat mati anakna. Tapi bas Mazmur 32, Mazmur 51 si idah, maka Daud latih hakapna. Oh Tuhan, yukum doaku suari ras berengi. Deh kendu jiwaku seh keri bagi embun kenala suari. Jadi li tekanan bas Tuhan nari gelah Daud ngaku kendosa. Tapi dungna Daud tuhu erceda ate. Maka bas Mazmur nina Daud, pusuh si getem lah itulah ndu. Jana Paulus sekala pembunuh jahat alami Tuhan. Anda mulih kita kupadan simbaru sinin Paulus. Anda perlu sinin ayat-ayat, perlu icatak du perbahan enda, sada ajaran si serius. Enda mapengakun Paulus bas perbahanan rasul-rasul pasal 26 ayat 10 sada. Enda sioge ras-ras perbahanan rasul-rasul pasal 26 ayat 10 sada 2 ya. Jana nggope kudalankan i Jerusalem alu kuasa si breken imam-imam simbelin man bangku. Terem kala singgo tegman Yesus kutangkap. Janah kutamakan kubas penjara. Janah asum kala iuku mati. Aku mesekala si setuju ibas pembunuhan Daud labo ia nebaksa Uria, tapi Daud pediatna Uria ibunuh kala Amon. Bagenda Paulus ipediatna Stefanus ibunuh, ipediatna kala arkini teken ibunuh. Seri dosana ras munuh, sebabna pusuhna seri. Maka bancing kita la alu tanta munuh kala, tapi bas pusuh ta mati kuteta. Ia ada pendibata seri. Nina Paulus ka ayat 10 sada megati kala singgo teman Yesus kusiksa i rumah-rumah persembahan. Kupaksa gela i persokena kini tekena man Yesus. Canah perban segatna ateku ngenen kala singgo teman Yesus kuayaki pe Yesus kukuta-kuta daratan tanah Jahudi guna niksasa. Endam sanga sinda Paulus laus darat tanah Jahudi. Sehku Makedoni. Paulus sekala pembunuh. Sana Paulus ngaku. Sada Timotius pasal 1 ayat 15.
maka ia mesti perdosanakan. Sada Timotius sada ayat 10:5 kata si tuhu-tuhu si patut sialoken dengan tekal kita emo. Kristus Yesus ngoruh kudoni enda guna nelamatkan kalak perdosa ibas ye. Aku masih perdosana kal. Si perdosana kal pe bahanci iselamatkan Tuhan Yesus. Labo bus dosa munuh, labo dosa erlua-lua, sila teralami Tuhan. Musa sebelum ia ngaloken Taurat, ulah munuh, ia sendiri ngomunuh. Enda bansi ogendu Keluaran 2 ayat 10 sadara 12. Enda catat gelah idahandu uga kejahatan siban manusia tapi alami di bata. Enda meningkundai si perlu kita tu di bata tanda pegeluh kalak mati ngalemi dosa. Dosa si jahat ban Musa, ban Daud, ban Paulus. Panci krina alami. Engkai maka dosa guru agama ngerana saja. Enda lah teralami. Janahna entrem kalak. Lanai banci rekini teken. Ban enda. Jadi sebelum kita mati, enda menakutkan. Lid waktu terakhir kesaksi badia jembak kita rehku Tuhan si tolak lanalid waktu si debahan. Endam bas 2 Korinti pasal 6 ayat 1-2 ibas paksa si mahuli ibas wari keselamatan ku selamatkan kau. Emakana kita selaku enggo rekini teken bertanggung jawab ijenda gelahna ulah arah kita kalak si deban menghina Tuhan, menghina pendahin kesah si badia. Maka perlu kita berhati-hati ibas kita ngeluh, ibas kita ngerana. Gelah ulah mekarus kalak man Tuhan. Sebab na adi mekarus kalak man Tuhan man pendahin Tuhan, pendahin kesah si badia, bahaya geluhna. Jadi labu guna kita terima kalak maka siban sikap. Tapi gelahna ulah kalak si deban menghina Tuhan kesah si badia silid bas kita nda. Adi jadi lanai lid kesempatan man bana. Mulih kita ku Injil Markus ndai. Markus pasal 3 ayat 22 nda guru-guru agama seru i Jerusalem nari ngatakan maka ibas iya bas Tuhan Yesus lid Balsebul pengulu setan ngasi mereken kuasa manbana maka terpelausna setan-setan nina. Tuhan Yesus jenda menjelaskan membela enda Tuhan Yesus labu membela diri dan Tuhan Yesus sidah di atas kayu persilang ia menyerahkan diri. Tuhan Yesus labu pernah membela diri untuk ia, tapi ia membela menyatakan kebenaran. Enda mesti si bedakan diri tandai entah kebenaran. Adi syakap usur dirita iserang kala, dirita si bela, enda labo Tuhan berkenan. Si perlu si perdiatekan Tuhan dai iserang, kebenaran na iserang. Janah si perlu kasih bela labu dirita. Buat pembelaan-pembelaan bas kita dirita ngendai labu Tuhan. Tuhan engkau memohon negur kita. Tapi kita membela Tuhan minta. Padahal Tuhan pe engkau nuduhkan salah ta. Tapi Tuhan ta Yesus jenda ijababna enda labu ia karena membela diri. Enda kesempatan. Kalau si menyerang Tuhan Yesus nda rukur
gelahna ia bertobat. Nina Tuhan Yesus jenda ayat 23. Maka idilo Yesus makalandai jenari ituri kena piga-piga perumpamaan nina uga banci setan blauskan setan. Adibas Injil sideban uga nina temandu karena sienda. Temandu elah artimbang. Ban guru agama tekna setan labo banci pelau setan. Maka ukali bohong. Ukali artina man kalak karung golik dai masuk si deban si jahat. Maka darami guru si deban ngukali sa pedarat sa si jahat da loli de sada aron iya. Maka tambar man guru si baso ban kena guna-guna lobo ia rubati sendalanan ngenda iya. Kita perubatna. Jadi enda jawaban Tuhan Yesus ban guru agama datang uga bancikin setan. Ngelawan setan si pelajar rindu. Enda labo perlu jawaban Tuhan Yesus. Tapi perlu Tuhan Yesus kala kenda mengakui kelicikan hatina singgo tehna setan lah mungkin pelau setan. Sadarkan Tuhan Yesus ia. Selanjutnya nina Tuhan Yesus ka ayat 24 adi basada negara lid perubatan ras perpecahan tentu landekah umur negara ndai. Enda pekrina kala enda meteksa. Negara-negara si bermasalah hancur negara ndai. Kita 3 kali bermasalah ras Papua. Ya. Timur Leste nggo lepas. Canali ancaman i Maluku nari, di ancaman bas Aceh nari. Enda menghancurkan kesatuan Republik Enda. Tapi pemerintahan tatakna laba cilit perubatan. Enda yang kai kalak Yahudi, guru-guru agama, ia labo kalak bodoh, ia kalak si berpendidikan takna Jadi perumpamaan si bantuan Yesus enda labo gelah kala enda mengerti, tapi gelah sadar ia kelicikan hatina pura-pura tidak tahu. Jadi pura-pura tidak tahu enda dama si bahaya arkiteken pengetahuan si enggo sehman kala enda arkiteken kesah si badia. Bagepe nina Tuhan Yesus ayat 26 jadi kerajaan setan ayat 25 bagepe adi basada jabu turah rusur perubatan tentu landekah umur jabue. Ya enda memang banci jadi pelajaran membantah di rusur bati landekah umur jabu. Labu berarti lalit perubatan. Tuhan Yesus mengatakan adi naturah rusur. Ya di sekali-sekali cocok kan di sekali pelang. Kai PJ lah, aku lo ngeranan, ngopi, ya kai PJ bagi, malah mungkin. Tapi ya dirusur, banci pecah, landekah umur jabue. Ayat 26 enda kesimpulan si ipesah Tuhan Yesus man guru agama anda. Jadi di kerajaan setan nerbelah-belah tentu lanai ia berkuasa, jana engguseh ku kedungenna. Enda ngatakan setan dai erkuasa dengar bukti ia labo terpecah-pecah. Maka kesatuan dai erbancalit kuasa. Setan pe erkuasa ban ia ersada. Perumpamaan Tuhan Yesus enda menegaskan labo penghulu setan Balsebul. Si erdahin bas aku matak due ayat 27 ise pelabo ngasuk bengket kubas rumah kalak si megegeh guna ngerampasi erta-ertana pala ikat na lebe kalak si megegeh ndai maka banci irampasina endang go diri Tuhan Yesus jenda itu rikena. Jadi Tuhan Yesus iban naka jenda perumpamaan labu ise pe banci ngasuh bengket kubas sada rumah guna ngerampasi erta-erta puna rumah ndai. Adila ikat na lebe puna rumah ndai. Berarti si ngerampas ndai gege kena sampu rumah.
Maka banci ikan nampu rumah. Maka banci rampasna. Erta-erta puna rumah. Endam Tuhan Yesus gegegena sa setan dai. Iketna setan dai. Maka banci manusia singgo jadi harta. Si kerajaan setan. Ipulahi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lah mungkin pelau setan, alu kuasa setan. Tuhan Yesus nda mesingikat kepala setan dai, penghulu setan dai, bal sebunda, maka banci manusia dai, pula bas setan nari. Sida jenda nterem kalak pula Tuhan Yesus bas setan nari. Ibenai rumah pertoton, kenca bagai rumah mami, rumah Simon, kenca mami Simon sehat, bagai terus. Enda iputar balikkan kalak parisinda fakta. Jenda ikatakan Tuhan Yesus, enda masih tuhuna aku ngesingiket setan, aku ngerampas manusia bas setan nari. Engkai maka ikatakan du, aku make kuasa penghulu setan. Nina Tuhan Yesus jenda ayat 20 lalu, ingatlah. Kerina dosa-dosa ras cakap si menghina dibanta, banci almi dibanta. Adibas Injil Matius ras Lukas, menghina Tuhan Yesus pe banci almi. Menghina Bapa sini surga pe banci almi. Engkai makan agenda menghina kesasi badian digan pela alami. Lid ajar ngatakan sama ke kesasi badia beli dan asangken Bapa ras Tuhan Yesus. Enda ajaran sesat labue. Jadi kai jenda maksud Tuhan Yesus. Tapi menghina kesasi badia asan digan pela alami. Sebab enggo iarban dosa sirasa lala. Enda caba pernah perlu sinin alu anjar-anjar. Sinin kaikin artina menghina Roh Kudus. Si pemenang sinin ibas Kisah Para Rasul. Ugakin menghina kesah si badia. Pasal 5 ayat 3. Uganina Petrus man Ananias yogi ras perbahanan rasul-rasul pasal 5 ayat 3 sada 2 ya. Senari isungkun Petrus ia nina, o Ananias, engkai maka iplepas ndu iblis engkuasai ukur ndu, seh maka ibu alindu kesasi badia alu muniken sada bagin tukur tanah Enda Ananias je mate, je kuburkan, pertendina je langsung kunraka. Rukur kita antisi, enda dosa si serius. Sana bespadan simbaru, enda mendosa paling serius. Ulih sekali nari. Bespadan simbaru, enda mendosa paling serius si langsung nusur hukuman Tuhan. Padan sindekah Meriam ras Harun sekuraki Musa, epe langsung Tuhan nusur surga nari. Ijenda Ananias ras ndehara na Sapira langsung mate, kai jenda kasusna. Enda dosa si iban mantuhan di bata langsung. Kasusna lid sekala gelarna Jusuf. Si jadi berubah gelarna Barnabas. Anak singgit mere. Idaya kena jumana ibrena senna man rasul-rasul. Iletak kena inahe rasul-rasul. Ananias rasa pira ngidah sienda. Makana la ia rela.
ialah ikut pujikan bagi Barnabas. Lihat dengan waktu tes sininti ya kelah idah du. Ogen tandai enda pasal 5 perbahanan rasul-rasul. Di atas pasal 5 ayat-ayat terakhir pasal 4 ayat 36 37. Canahna enda membuat cikal bakal perpecahan gereja. Maka enda dosa si serius tapi laidah. Nina bas pasal 4 perbahanan rasul-rasul pasal 4 ayat 36-37 bagai mejusup si iglari rasul-rasul Barnabas artina anak singgit nampati ia kalak lewi tubuh i pulau Kiprus idaya kena tanahna cenari ibrei kena duit naman rasul-rasul endam si memicu Ananias ndayakan tanahna. Motivasi Ananias enggo terpengaruh Barnabas si enggo dat puji. Barnabas ndalabo lit ukur nagalah ipuji kala ipuji rasul-rasul labo lit. Barnabas ndai alu pusuhna kindai labo takna dungna kari iganti kala gelarna anak singgit nampati labo lidem. Tapi Ananias enggolit idahna iganti gelar jusuk nda jadi Barnabas singgit nampati maka i persembahkena nina sentanakna si daya kena tapi lah sehje imanna maka bere persembahan lit kanga ukuran iman dai adindai lali damai sejahtera adilah si bere rahmatna kita man Tuhan endama ukuran iman itiga panah 600 lebih meter ipersembahkan mama babaliston 2 tahun lang ngasih terima tapi retruhna ukurna rahmatna ia man Tuhan lah pernah ibangga kena malahan adilasi katakan ise pela meteksa i persembahkena tanah nanda enda mau ukuran iman janahna asum sungkun mama jonena ia sendiri merasa tidak layak memiliki tanah dai bahkan banci yang bere ban melias Tuhan endam ukuran iman jadi adina enggolije kebanggaan diri elabu sehje ukuran iman ta maka nasangan aku persembahkan motor enggom 3 tahun silang-lang na 2 tahun enggo kutotokan banlit sora bas pusuhku bagai ku breken eman bandu gelah ku idahka rekenduman bangku toto akur toto Ananias cenda lalit pergumulan guna Muhammad man Tuhan tapi ban idahna Barnabas enda dosa si serius labanci ciana teta adikala si deban lit sehje imanna labacika si ikutkan ateta adilaka sehje imanta bersukacitalah iman si breken di batam mantemanta bagendai iya ikelengi Tuhan man bangku kala si banci ipake Tuhan ertana ban liasati Tuhan laban si siasakan kadirinta gelahna ipake Tuhan ka hertata adilanda ipindo Tuhan
Jadi Ananias jenda enda memicu iandayakan tanakna tapi lo saja imanna. Asum reh Petrus enda kesempatan bertobat man Ananias. Jadi jenda labolit penghukuman langsung man Ananias. Maka jumpai Petrus Ananias, jumpai Petrus ka Sapira. Artinya lepak kam ena. Maka bertobatlah. Tapi jenda Ananias Rasapira lah bertobat. Asikin nina. Maka na dosa menghujat menghina Roh Kudus. Enda sada dosa. Sila teralami. Erkiteken dosa enda munikan dosa. Menghujat Roh Kudus si pemena. Erdosa alu langit ngakukan dosa. Kulihi sekali nari. Erdosa menghujat Roh Kudus. Erdosa alu langit ngakukan dosa. Nggonda kita erdosa, iterangi kesaksi badia kam gordosa. Lalap laki tanggin. Jadi menghujat Roh Kudus si pertama, erdosa kita alu dosa si kekal, alu langit ngakui dosa. Endam si pemena menghujat Roh Kudus. Si kedua akan menghina entah menghujat Roh Kudus. Perbahanan Rasul-Rasul pasal 7 ayat 51. Enda krinana kala enda si kunraka perlausna. Enda sada pelabo si selamatkan. Enda si paling bahaya bas manusia. Sakit mate lo kebiaran. Si biar kita mate lalit pengampunan dosa kunraka. Si peduakan perbahanan Rasul-Rasul pasal 7 ayat 51. Enda Nina Stefanus man guru-guru agama Parisi. Nina Stefanus Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Kam si keras kepala. Ukur ndu bali ras ukur kalak perbegu. Lakam gid megiken kata. Lar ngadi-ngadi simbang ndu kesah si badia. Bali kam ras nini dunai. Dosa si peduakan. Lar ngadi-ngadi nimbak kesah si badia. Kaikin zenda nimbak kesasi badia anda menyadarkan kam berdosa, bertobatlah. Lapayo bagi kamena. Terus isimbak. Terakhir kali kesasi badia anda menyadarkan kita, endam enggo masuk dosa kekal. Adikari Ananias daban sinindu Ananias sebagai pendekarana Sapira. Uga ia langit ngaku. Cema kesasi badia membunuh. Jadi pedua kendai menghina Roh Kudus sertina terus nimbak kesadaran siban kesasi badia. Makana pendeta Dr. Stephen Tong menyimpulkan menghujat Roh Kudus menghujat oknum ketelu di bata. Yesus Kristus oknum kedua, Bapa oknum pertama. Yesus Kristus oknum kedua, mindoman Bapa oknum pertama, gelah Bapa mereken Roh Kudus, guna menyadarkan manusia karena dosa, ise si benar, hukuman si kekal neraka adilaya ku Tuhan Yesus. Maka nina Dr. Stephen Tong menghujat Roh Kudus jenda. Roh Kudus endakin si ipake Bapa ras Tuhan Yesus menyadarkan kita. Si tolak endam otomatis menghina alias ate di bata. Menghina Tuhan Yesus, menghina Bapa. Dan Tuhan Yesus ras Bapa mengutus Roh Kudus. Maka nina Stephen Tong endam pribadi si menyadarkan kita. Pernah bagian dakuban ilustrasi.
Kala nggondabuh kubasada sumur, menamati ibas. Tapi li kala si mahuli ukurna idudur kena tali. Gelem talienda na gelah ku tarik kam ku datas. Rehni na sindabuh basumur ndai kepas kena talindai. Endam Roh Kudus maba penolong Yesus Kristus man banta guna ngalemi dosanta si kepasken ia. Jadi jenda lah mungkin kala menghujat Roh Kudus, adi lengalit lawatan Roh Kudus. Lah mungkin kala menghujat Roh Kudus, adi lengalit kesadaranna ia perdosa. Yesus ngenca sinelamatkan ia bas dosa nari. Ema karena Roh Kudus mungkin si hujat adi nggo sadar kita berdosa. Tuhan Yesus ngenca si ngalami dosa, si pertahankan diri ta, si bela manbanta, lah kita arkadiola, lah kita bertobat. Endam bedana Anania Sapira ras Daud ndai aku nggor dosa mantu. Jadi langit ngaku dosa, mersik ukur nang dangi penyadaran kesasi badia, enda menghujat Roh Kudus. Si petelukan sinin bas Heber pasal 10 ayat 26 seh 27. Heber pasal 10 ayat 26 seh 27. Sio kira seras Heber pasal 10 ayat 26 seh 27 sada dua ya. Menghujat Roh Kudus enggo eteh. Guru-guru Parisi enggo etehna. Makana Tuhan Yesus labo alu kuasa setan banna. Tapi sengaja hujatna. Setan lalit pengalami dosa. Setan labo dibata nepa setan. Setan jadi setan, ban ia ngelawan di bata. Setan daim barenda malaikat. Engkai makana setan, si jadi setan, si barenda malaikat. Erdosa ia, lalit pengalami dosa. Endama seriras menghujat Roh Kudus. Ban setan dah jadi setan, erkiteken ia dosa ia ada pendibata, enggo tangkas krinana, enda dibata siman sembahan, tapi lai sembahna. Ema karena setan lanalit kesempatan manbana bertobat diselamatkan, ban enggo tangkas krinana manbana, dibata nda dibata. Tapi alu sengaja lawanna. Maka dosa menghujat menghina Roh Kudus. Si enggo tangkas man banta dosa. Enggo tangkas man banta Yesus Tuhan juru selamat. Lah kita rekadiola dosanta, lah kita reku Tuhan Yesus. Enda menghujat Roh Kudus. Maka menghujat Roh Kudus anggo eteh dosa, anggo eteh Yesus Tuhan juru selamat. Lagi tanggeng ngaku dosa, si keraskan hati ta. Terakhir Roh Kudus menyadarkan, kencae tuhu lanaili. Canah Tuhan Yesus bana ulin mindailah pernah begina kebenaran. Canah Tuhan Yesus ngatakan ca reh pitunari setan.
Kerinana ogenta enda beda ras Daud, beda ras Musa, beda ras Paulus. Paulus, Daud, Musa berdosa, tapi asum iperhadapkan ras dibata ketempusuhna. Sidungi di atas kayu persilang toto Tuhan Yesus si pemena Bapa alami kala enda perbanla itehna kai si banna. Makana anak ta ndeharanta perbulangan ta adilenga ya sadar arah meki Injil si tuhu-tuhu, Injil si erdahin bas pusuhna. Berbanca ya sadar kala berdosa, lah mungkin ia menghujat Roh Kudus. Enda labo sekedar begina, tapi enda kusada kesadaran penuh. Ijeme kala mungkin menghujat Roh Kudus. Maka rehni kundahi berhati-hati kita, ibas kita maba berita Injil. Gelahna ulah ihina kala pendahin Tuhan sibas kita ndai banci ia kena dosa menghujat Roh Kudus. Di atas kayu persilang toto Tuhan Yesus Bapa alami kala enda ban layang kana kai si bahanna maka kala si munuh Tuhan Yesus sendiri wari Pentakosta 3.000 kala bertobat. Engkai maka si munuh Tuhan Yesus baci bertobat. Ibas khotbah Petrus anggoi bunuhndu ulu kegeluhne alu ngendes kencaman Pilatus. Rehning kala andai bagi itebak pedang akap na pusuhna. Oh senina kai arus iban kami. Rehnina Petrus rekadiola dengan cerala. Cana breken diri indu ipridikan bas gelar Yesus. Wari sindai 3.000 kala bertobat. Engkai rekiteken bas wari sindai nusur kesasi badia wari Pentakosta. Kesadaran kala Yahudi penuh alu pendahin Roh Kudus yang gomunuh Yesus silar dosa bertobat ia. Alami Tuhan dosana. Jadi kai dosa menghujat Roh Kudus. Enggor daging Roh Kudus enggo lid mujizat enggo jawab di bata totona. Enggo lid dia sampai di bata endam nina bas surat Hebrew pasal 6. Enggo nikmatina anugerah di bata. Enggo begina kata di bata. Enggo lid mujizat. Enggo lid jawab di bata totona. Enggo lid penemani di bata. Tetap lata ding kena dosana. Tetap ia lua-lua. Tetap ia jimat. Tetap belana bana. Enda masih menghujat Roh Kudus. Enda kam si megi kata di bata. Ula Arab kendru mate kam jumpa ras di bata. Enda bersiaplah kam mate kun neraka. Maka sope lengam batu-batun pusuhdu. Cedalah atendu. Rekadiolalah. Ban eda dosa si mengerikan. Neraka rasa lalap. Lanai sidakan ras di bata. Rasi kelengindu. Bener rasa lalap. Di atas kayu persilang gototokan Tuhan Yesus kita. Maka kai si perlu si ban. Sidungi khotbah enda. Syoge sada Korinti pasal 2 ayat 8. Adi gel-gel hendu uga serius na dosa labu dali endam nina Paulus basada Korintus pasal 2 ayat 8. Penguasa dunia enda sekala pela meteh kepentaran sebab adi tekna labu minda ipaku kena ku kayu persilang Tuhan si mada kemuliaan maka jelas basla i tandai kala Yesus paku kena. Makana jelas enda metoto Tuhan Yesus. Maka jelas
enda Mesir bahanca, lidenga pengampunan dosa wari Pentakosta. Adi gelgela tehendu, uga serius na dosa, wari enda nggo tehendu. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Nina Tuhan begikenlah kai si katakan di bata ibas pustaka si badia. Ibas paksa si menghuli kuaka nggoku begiken kam. Ibas wari keselamatan nggoku sampati kam. Nehenlah genduari ka paksa si menghuli janah genduari ka wari keterkelinan kata wari paksa keselamatan penampat Tuhan kita terkelin emo paksa iterangi kesah si badia dosanta. Penulis Amsal 20 ayat 10 telu kuan-kuanan 20 10 telu kalak si muni kendosana laban cisanga kalak si ngaku kendingan nading kendosana alami dibataka aspadan simbaru sada Johannes pasal sada ayat siwa tapi adi siaku kendosanta mandibata iseh kena mepadana ilaku kena kaisi bujur yalmina dosa-dosanta jana ibersih kena kita ibas krina perbahananta sila payonari menghujat Roh Kudus ema si pekeras pusuhta laki tanggit ngakui kesalahanta enggo pesitah salah laki tanggit erkadiola erceda ate getempu suhta laki tanggit mindo ampun man Tuhan Yesus wari keselamatan ija iterangi kesasi badia serius na dosanta ije ula si tahan ula si tulak ula kita megombang man kesah di bata ula lah si ergai liasati di bata adi sadar kena kita karena dosanta bertobatlah begikan kesasi badia tadingkan dosa andu rehku Tuhan Yesus toto kita Bapa kami sini surga bagi kami dosa sila teralami lalit pengharapan lalit pengalami dosa lanaindikan pejumpa ras di bata bineraka rasa lalap endam adi hina kami pendahin kesahandu si badia adi engkau kesahandu si badia sadar kena kami dosa-dosa kami sampati kami Tuhan gelah ula pemersih kami ukur kami gelah ula ibunikan kami dosa kami gelah ula itulah kami Kristus Tuhan si mulia singgo mati i kayu persilang si enggo notoken kami singgo kena sumpah gelah kami terkelin lembutkan pusuh kami Tuhan man bandu silenga ceda atendu dosandu silenga kamreh ku Tuhan Yesus kesasi badia nerangi dosandu akuilah ku Tuhan kesasi badia ibabana kam ku Tuhan Yesus rehlah kam ku Tuhan Yesus baci bandu totondu bas pusuhndu akuilah kerina kelepakendu pediat kesasi badia nuduh kendosandu rekadiola lah kam
Serahlah kau. Pindolah lias ati Tuhan Yesus, bersihkan dosandu, ngalemi salah lepandu. Alokanlah Tuhan Yesus jadi Tuhan di batandu. Nindu Tuhan Yesus, wari enda kualokan kam jadi Tuhan di bataku, juru selamatku, juru selamatku. Nindulah ku ikutkan kam gedang-gedang geluhku. Adi enda jadi man bandu, ela tulakndo, lahinandu Roh Kudus. Jadi kam si kerajaan Tuhan. Man banta krina si enggo iselamatkan Tuhan. Adili denga dosa-dosa anta, sisi bela denga dirinta. Ula ceda ati kesasi wadia ibahando. Bertobatlah, akuilah lepak duman Tuhan Yesus. Kelah kesasi badia remeriah ukur, ibas keluhdu, kampe meriah akamdu. Sadanari, alu seriuslah kita, notokun gumulkan, keluarganta kade-kadeta, temanta meriah, kelah nusur lias ati Tuhan manbana, banci asum situriken Injil, kesasi badia menyadarkan ia. Si banto tota Pak Saenda, ise kade-kadeta, keluargata temanta, si keleng ateta, si suruh Tuhan kita maba berita Injil, si totokanlah, kelah kesah si badia, nerangi pusuhna asum berkat kita, beritakan Injil manbana. Labu mungkin enterem, tapi pasti lid, si tamakan Tuhan bas pusuhta, kelah si kabarkan Injil manbana, si totokan kelah kesah si badia, kuasa ardahin, asum kita berkat, ngabarkan Injil manbana. Tuhan Yesus sungguh ibabaindu kami darat ikutan belinari nggoseh kami i rumah galuh daerah Langkat. Lembutkanlah pusu anak kuta rumah galuh bagi pikuta-kuta si atendo idahi kami daerah Langkat deh. Kuta Kuala Sawit, kuta daerah Tangkahan, kuta daerah Telaga. Mencuah-cuah rasi debanna, kuta namo ukur, lembutkan pusuhna. Tetapi kami guna kuta daerah Mardingding, Lau Pakam, si suruh untuk kami kuje. Bas waktu untuk berkat kami oh Tuhan, lembutkan pusu anakku tae, kelah tuhu-tuhu, alo kena kam, bagi keluarga si deher kami, perbulangan kami, dehara kami, anak-anak kami, turang kami, senina kami, orang tua kami. Lembutkan pusuhna, adi beritakan kami Injil Endam toto kami, Bapa kami sini surga,
bas Tuhan Yesus kami ertoto. Alokanlah pasu-pasu bas di bata tanari. Bapanta sini surga, Tuhan ta Yesus kesah siba dia masu kam. Malam atendu ibahanna, ban lias atena simpar man bandu. Nusurlah keselamatan manjabundu silengai selamatkan. Ipasu-pasuna lah jumandu usahandu. Damena negu-negu kam, wari lepas wari, ngikutkan Tuhan Yesus. Icukup kena kesehatan du, icukup kena keperluan geluhndu. Man bahanalah pujiin ema di batanta sibas Tuhan Yesus. Sindeken Bapa, terima kasih.